دونك الجو كونكور هذايا بالنسبة للبوبليسيتي لونتربريز كيما قلنا باش يتكلف لي 10 فامي هما فوا 500 باش ياخدو دونك صافي 5000 دينار هذوما لي فامي. وعندي زادا الديستريبيوشن دي تي شيرت باش تكلفوا لي زادا كما قلنا 1000 تي شيرت الواحد ب 10000 تكلفوا 10,000 دينار. باهي هذايا لي لو كو دو شاك سوبور. شنو هي 12000 هذا؟ دونك عندنا 10000 هذايا ال 2000 هذايا باش نزيدوها في اللي بعده. قال لي déterminer le coût total de la campagne publicitaire. دونك باش نحسب هذوما ثلاثة وباش نحسب لي فري نتاع لاجونس. لاجونس زادا عندها دي فري باش نخلصوها اللي هما 2000 دينار. دونك ايجال باش نجمعهم الكل. دونك عندي 13000 وعندنا 5000 وعندنا 10000 و 2000 دينار نتاع لي فري دو كونسيبسيون بور لونتربريز. دونك هذوما يعطيونا 17 و 13 صافي 30000 دينار. هذيا الكومباني وي بوبليسيتير قداش متكلفة بالنسبة للونتربريز. باهي توا نجيو لسؤال آخر اللي هو l'impact de cette action publicitaire et promotionnelle sur les charges prévisionnelles. Bien sûr, une entreprise qui تعمل publicité les charges نتاعها باش نزيدو. دونك كي لي شارج باش نزيدو فما دو تيب نتاع شارج كيما نعرفو. دونك فما شارج فيكس دونك publicité باش يزيد les charges fixes. Donc, il y a 30 000 dinars, c'est une augmentation des charges fixes. Donc, il y a des promotions, مثلا ينقص لي في البري نتاع كل unité ولا على كل unité يعطيني quantité gratuite. هذيك تتسمى promotion de vente. هذيك راهي charge variable ou variable خاطر مربوطة بالunité. Donc, هذوما publicité الكومباني publicitaire هذيا pour faire stimuler les ventes, c'est une charge fixe. Donc, il y a des promotions de vente, des réductions des prix, des quantités supplémentaires, etc., des gratuités, et des cas c'est une charge variable. Les promotions de vente, ce sont des charges variables, nous une publicité, charge fixe. Donc, l'impact de cette campagne publicitaire aura pour impact d'augmenter les charges fixes pour l'entreprise. Donc, on va augmenter les charges de structure pour l'entreprise. هذايا هذايا الكومباني بوبليسيتير في شنو تتأثر. باهي l'exercice numéro 4 اللي هو exercice de bac 2015 session de contrôle. C'est un exercice assez simple زادا ما فيهش تعقيدات واضح ما فيهش حاجة كبيرة. Donc un commerçant de meubles achète une chambre à coucher dont le prix d'achat brut est 4000 dinars. Il obtient une remise de 10%. Les frais sur achat s'élèvent à 100 dinars par chambre à coucher. Premièrement, calculer le prix d'achat net. Donc le prix net هو باش ناخدو البروت على نت كوميرسيال ونحيو منها لا رميز. دونك 4 ملايين باش نحيو منها رميز مع 10% اللي هي 400 تجينا 300 3 ملايين و 600 والا 4 ملايين باش نخلص منها
كان 90% بويسكو باش ينقص لي 10%. دونك نضرب فوا 0,9. دونك تعطينا 600 دينار. نجم نحسب الرميز وحدها ونطرحها كيف. من بعد قال لي كالكولي لو كو داشا. احنا نعرفوا اللي الكو داشا هو لو بري داشا بلس لي فري. كو داشا ايجال بري بلس فري. وهذا لي فري ديما ينزادوا pour l'entreprise. Donc شرينا 3600 نت، صرفنا 100,000 دي فري، دونك متكلفت لي كو نتاعي 3700 دينار. Le prix de vente s'élève à 4625. Calculer le montant de la marge commerciale. نعرفوا لي المارج commerciale égale marge commerciale هي prix de vente au TVA moins le coût d'achat. Donc, prix de vente moins coût d'achat. Donc, directement, donc on a 4625 moins 3700. Atina, regardez. 925. Oui. Donc, l'entreprise تعمل في marge ب 925 dinars. بعد قال لي calculer le taux de marque pour l'entreprise. خاطر commerçant هو entreprise commerciale تحسب التو دو مارك نتاعها. والتو دو مارك هي كيما نعرفوا الناس الكل الفورمولا نتاعها هي نسبة الربح من البري دو فونت هي لا مارج sur le prix de vente bien sûr ديما نكتب hors taxe fois 100. دونك انا نربح في 925. قداش تمثل هذيك من البري دو فونت اللي هو 4625 ونضربوها من بعد فوا 100 باش نلقى l'entreprise قاعدة تعمل في تو دو مارك دو 20%. معناها قاعدة تربح في 20% من نسبة من البري اللي تبيع بيه. دونك 20%. فوالا. من غير ما نحطو صوارا تو ديريكت نضربو فوا 100 ما نعملوش 0. كان بار نعملوها 0. باهي. من بعد قال لي لو بري دو فونت تي فيا كومبريز. اش معناها تي فيا كومبريز؟ معناها تي تي سي tout taxe comprise s'élève à 5457. Calculer le taux de la TVA. Donc احنا اش نعرفوا لهنا؟ نعرفوا اللي تي تي سي هو لور تاكس fois 1 plus taux de TVA fois 1 plus taux de TVA. وين الزوز عندي هذي تي تي سي عندي هاو عطانا في الاكزرسيس 5000 والأور تاكس هاو عندي 4625. يعني كي نقسمهم الزوز نجم نطلع 1 plus taux de TVA. Donc 1 plus TVA هذايا égal TTC على لور تاكس. نقسمهم على بعضهم نلقى 1 plus TVA. دونك نلقاو باش نقسمو معناها 5457,500 sur 4625 باش نلقاو 1,18. C'est-à-dire TVA égale, taux de TVA égale 1,18 moins 1 égale 0,18 soit 8%. C'est-à-dire le taux de TVA. Donc voilà, ça fait. Donc il نطرحوا moins 1 directement نلقاوها 18%. Voilà, donc il y a des exercices ساهلين يتسميو معناها juste مازلنا au début du chapitre.
دونك هذايا خدمنا quelques exercices extraits des bacs قدم. المرة الجاية باش نعطيكم نخدموا إن شاء الله تبداو تخدموا لي série commerciale page 9 page 9 هذيك نصلحوها إن شاء الله نهار الأحد نهار الأحد نهار الأحد باش نقراو إن شاء الله كان حينا ربي مع الأربعة كيكا على خاطر فما دي ماتش من بعد امبورطون دونك نخليكم تفرجوا من بعد على راحتكم. المفيد تعملوا ان بلانينغ بور لا ريفيزيون مازالت سهرية زاد تنجموا تقراو في الليل تنجموا تخدموا دي سيري عندكم برشا سيريات في الكتاب هذايا الأكثريتهم كوريجي 90% كوريجي تحاولوا تكملوهم باش كي نرجعوا إن شاء الله نزربوا شوية ومازال عنا الفينانسيير باش ناخذوا فيه أكثر وقت باش نخدموه إن شاء الله. دونك إن شاء الله نتقابلوا ديمانش قدرة ربي 16h إن شاء الله. Allez, bonne nuit ou bonne révision.